Naimbag sa Pilipinas at tuyong dagitikang runan at damag di PTV Cordillera. Nakaalerto ti Police Regional Office Cordillera iti umadani na pa nakaobserbar ti Semana Santa kan summer vacation. Kanayunan at detalye ipaay ni Jezreel Kate Lapizat. Nakasaganan ti Police Regional Office Cordillera para iti manamnama nga isasangbay dagiti adu a biyahero ken turista iti rehiyon iti umadanin a Semana Santa ken Summer Vacation 2026. Nasurok sa nga 1,500 akamang ti pulisya ti mai-deploy kang runaan kadagiti lugar a pagdaydayawan. Major thoroughfares, lugar a kadawyan a makapasar ti nadagsen agunay ti trapiko, transportation hubs ken terminals, commercial areas, tourism sites ken dadto mapay. Maiputar met dagiti Police Assistance Desk kadagiti lugar para kadagiti turista ken bisita nga agkasapulan. Para met kadagiti agbiyahe, maipalpalagip ti blow bagets, wenno pa nang sukimat ti battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine kang tools dagiti lugan kastamat ti bukod a bagi. Iti baet met ti palagip ti pulisya at dalat ta dagiti mapaspasamak nga aksidente iti kalsada gapo iti human error ken mechanical defect. Rason no apay napateg ti panagsukimat ti lugan ken bukod a bagi sakbay nga agbiyahe. Hindi lang po yung mode of transportation o yung sasakyan ang i-check nila, kundi maging yung sarili nila kung talagang kaya nila, ma'am. Kung bababa sila, mag-ingat din po at sundin ang mga batas trafiko. At kung may mga tumatawid na pedestrian sa mga lanes, bigyan po natin ng konting pagpapahalaga. Para mat iti kanayunan a seguridad ken maipasigurado ti kinatalged dagiti biyahero, mapangpanggep ti panang sukimat ti Procar kadagiti terminal iti syudad ti Baguio ken dadduma a paset ti rehiyon katinulong ti K9 units. PIDEA, LTFRB ken dadduma pay nga ahensya. Hindi lang po sa panahon ng pagdiriwang ng Semana Santa, kundi sa lahat ng pagkakataon ay ang inyong kapulisan sa Procar ay lagi pong nakahanda. Pero nagkakaroon po tayo ng mas mataas na antas ng security preparations sa ganitong mga pagkakataon dahil nga sa alam natin yung pag-akyat ng ating mga turista at yung iba naman ay mamamasyal din pagbaba. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Iti sabali adamag impakita dagiti estudyante ti skills ana adal da iti naisayangkat a Skills Olympics iti probinsya ti Benguet. Detalye iti daytoy a report. Dating skills competition, it provides opportunities for young individuals to compete and demonstrate their competencies in vocational skills through task-based and industry-relevant scenarios. Pinasatan ti pito at vet institution abuklan ti 22 a competitors ti naangay a Benguet Provincial Skills Olympics itay laang nabiit. Dagiti nakipasad ket agbabalubal iti 20 a skills area. May sani siya nga agad-adal iti diploma in culinary arts ti nakipasad. Namnamaan na makadanon daytoy iti international level ti naso a kompetisyon. Since first time ko pong maging competitor, nakakatulong po sa akin to have a experience din. And also, marami akong natututunan through this training and also to the competition. Nimot Denver tinapili ang makibalubal iti welding. Sigun ken kuana a pagbalin na daytoy awagas tapno rumang ay ti panagbiag na. Ituloy ko to, ma'am. Nangabak na ito kat baka makuan tayo sa baling nga bansa, ma'am. Ma-discover tayo sa baling nga bansa. Jet tayo nga kuan. Jet tayo tumasinso. Sigun iti TESDA, babaan ka dagiti programa kanti agtultuloy apan naka-update dagiti curriculum ang maisurusuro para iti skills training, makatultulong dayto iti pan nakapangato ti employment rate iti rehiyon. Actually, dagiti employers gamin tatangay kat biro kandan ti national certificate inya, kandan ti certificates of training. Isong adot ti again ano kanya tayo, oray dagito most of our students kat college graduates damutlaan. Makipasad dagiti nangabak a competitors iti Regional Skills Olympics ang maangay iti syudad ti Baguio inton April 21 aging ka 23. Sakbay ang makipasad iti national level, ASEAN level, kan international level. Dagiti kang runan adamdamag diti PTV Cordillera. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag ngal daw.